That's wide. That's 4. That's your 50. टैप किया? नहीं पूरा नहीं किया। न्यू बैट्समैन कौन है? थाना वाला? Bye. Yeah, ready. Yeah. आराम से। That's 4. I'm sure they haven't paid. They're just saying that they paid. Watch. 4. Batsman gone. Ishq. Last. Batsman gone. Ishq. Last ball. बच गए। That's 4. That's 4. ट्वेंटी ओवर तो नहीं दिखते। 20 overs. I've already told them 18. उधर पूछ लो। No, it's already 7 o'clock and you cannot play 20, I guess. It's only 11 overs. That's 4. Stick with 18. 18 is better. Because it will take another half an hour for you guys to finish. Once you guys will get. This is 11.2 now. Chalo, let's go. Ah man, too short. Come on, what am? That's 4.
Make it 16. 16 करना है. क्या करना है? शांतम. That's 4. Last ball. ओवर्स का पूछते हैं, ओवर्स का कर ले कितना? ओवर्स का बात कर ले, शफी से कम करना है कि नहीं? चलो. चलो 16 ओवर. 4 ओवर है इसके बाद. हाँ हाँ हाँ. That's 4 and that's over. 140. 4 overs left. 140. 4 और फाइन हो जा, फाइन होता जा. अंदर आ गया ना, बाहर भी नहीं जा सकते. कहीं रहो ना पीछे. बाउंड्री पे. That's 4. That's over. 150. 3 overs left. 50. दे रहा है, तेरी तरह ट्राई करूंगा, ऐसे ही जाऊंगा. डॉट बॉल हो जाएगी. क्रीज के लाइन में राइट आर्म ओवर. Ready. That's 4. सेठ भाई और आएंगे वो बंदे के इधर. Two left. Last ball. बढ़िया सेठ. That's wide. Wide and 4. बॉल पूरा 3 डायमेंशन. Oh fuck it! That's 4. शॉट है. काट के नीचे यार. 2 left. आराम से सुनो. एक ही आराम से कीपर Last ball. छोटी मत डालना रिलीज. Not keeper. That's over. ले आगे रख. क्या 170. अर्चित Oi. स्ट्रेटर Archit busy है.
That's 4. Oi. 170 Bat 180. 180 target है reload आ no pressure नहीं reload 2 to go. That's 4. Last ball. उधर ही रखो कहाँ पहुँच गए अरे निखिल भाई प्रॉब्लम है वो क्यों चेंज नहीं किया चलो 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 हाँ हाँ वेदांत उधर ही रह wide. That's wide and 4. Cricket club. It's wide. Right, more. That's 4 leg buys. हेलमेट से छक्का हो रहा है चौका तो कुछ नहीं लास्ट बॉल That's 4, that's over. 47 after 4. On. शॉट That's over. 56 of 5. Oh, hold. निकाल दिया लेग स्पिन निकाल दिया बोर हो गया वो बॉलर आउट आ गया हो यार Let. Just let. Go on, Yusuf. Deepak. Now next.
हाँ नहीं मैं रोड डाला लगे वो मारेगा उस वाली बॉल पे तो उधर ही आएगी तो उधर नहीं आजा 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 रेड मोर या Come on, look in. Yes. No! नहीं, one left. हाँ या थ्रो वेद थ्रो कौन किया था? हैं थ्रो कौन किया था? वेद विद ये रहा दो तो मैंने ही दे दिए राइट और कंटिन्यू Six. That's over. 74 of 7. One left. पीछे भाई आएगा Over. 84 of 9. पीछे जाओ ना अंकित भाई कीपर That's 4. चेतन भाई मेरे That's 4. तेरे लिए कर रहा हूँ चलो ready, let's go. थोड़ा उधर Out. Both batsmen out. इसके बाद दो बाकी है आपको होप है क्या लास्ट डालिएगा लास्ट That's 4. Last ball. तेज तेरा स्विंग भी इतने
3 left. बढ़िया यार शॉट है बस चलो रेडी. यही मौका कितना रन चाहिए कवर में 49. यही मौका है 5 में 30 का हाँ स्क्वायर लेग रहो. सबसे गलत बात यह है कि हाँ स्क्वायर लेग रहो. सबसे गलत बात यह है कि वीडियो में भी आया चलो 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 चलो. Out.